Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا حصة ديال la lecture, d'accord, une séance de lecture. غادي نشوفوها. Mais avant, نجاوبو على j'observe et je découvre. La première question, quel est le titre du texte؟ شنو هو العنوان ديال النص؟ هو le sport électronique, d'accord? Le sport الرياضة الإلكترونية. Le sport électronique. La deuxième question, d'après le titre et la photo, sur quoi porte le texte à ton avis؟ انطلاقا من العنوان اللي هو السبور الكترونيك ولا فوتو اللي كنشوفو هنا، علاش غادي يتكلم النص؟ غادي يتكلمنا على لو سبور الكترونيك، داكوغ؟ Il va parler du sport électronique, الرياضة الإلكترونية. Il va parler du sport électronique. ندوزو دابا نقراو النص ديالنا. Le sport électronique. Le sport électronique est un loisir qui désigne les compétitions de jeux vidéo. يعني الرياضة الإلكترونية هي واحد الهواية اللي كتعني كنقصدو بها المنافسات ديال ألعاب الفيديو. sur console يعني ديك يعني ديك البلاي ستيشن اللي فيها الألعاب وداكشي كونسول دي جو أو أورديناتور ولا على الحاسوب. Plusieurs personnes de tout âge يعني جميع الأشخاص من جميع الأعمار pratiquent des jeux en ligne chaque jour يعني كيمارسوا ألعاب يعني في en ligne chaque jour, d'accord يعني كل يوم. Ne soyez pas étonnés alors si quelqu'un vous annonce qu'il pratique régulièrement un sport électronique. يعني ما تفاجئوش الا قال لكم شي واحد بانه كيلعب يعني بانتظام كيزاول كيمارس واحد الرياضه الكترونيه يوميا او qu'il doit suivre une compétition de haut niveau ولا خصو يتبع واحد المنافسه ديال واحد المستوى عالي diffusée en direct sur internet اللي غادي يكون البث ديالها مباشر sur internet. Le sport électronique est pratiqué dans le monde entier. يعني الرياضة الإلكترونية يعني تمارس في العالم يعني بأسره. Depuis 2010 يعني ابتداء من 2010 il est régulé par la Fédération internationale de sport électronique. يعني انطلاقا من 2010 وهي كتنظم من طرف الفيدرالية العالمية للألعاب الإلكترونية وبها الرياضة الإلكترونية. Au Maroc, في المغرب, on compte déjà plus d'un million de joueurs. déjà في المغرب يعني كاين أكثر من مليون لاعب dans toutes les régions du royaume. جميع مناطق ولا جهات المغرب. C'est amusant de pratiquer un sport électronique, mais un usage abusif de ces jeux a des inconvénients multiples sur la santé. يعني هي واحد الحاجه ممتعه باش نلعبوا هاد الالعاب هاد الرياضه الالكترونيه مي ان يوزاج ابوزيف يعني واحد الاستعمال يعني مبالغ فيه ويعني وسيء ديال هاد الالعاب عنده عواقب يعني متعدده على الصحه ديالنا. داكوغ نعاودو نقراو لو تكست اون دوزيام فوا. Le sport électronique. Le sport électronique est un loisir qui désigne les compétitions de jeux vidéo sur console ou ordinateur. Plusieurs personnes de tout âge pratiquent des jeux en ligne chaque jour. Ne soyez pas étonnés alors si quelqu'un vous annonce qu'il pratique régulièrement un sport électronique ou qu'il doit suivre une compétition de haut niveau, diffusée en direct sur Internet. Le sport électronique est pratiqué dans le monde entier. Depuis 2010, il est régulé par la Fédération internationale de sport électronique. Au Maroc, on compte déjà plus d'un million de joueurs dans toutes les régions du royaume. C'est amusant de pratiquer un sport électronique, mais
un usage abusif de ces jeux a des inconvénients multiples sur la santé. نشوفوا d'abord je lis et je comprends. La première question, de quel loisir s'agit-il dans le texte؟ يعني شنو هي الهواية اللي كنتكلموا عليها في النص؟ هي le sport électronique. D'accord? Il s'agit du sport électronique. Il s'agit du sport électronique. La deuxième question, d'après le texte, qu'est-ce que le sport électronique؟ يعني انطلاقا من النص اللي قرينا شنو هو الرياضة الإلكترونية؟ غادي نقولوا بأن le sport électronique est un loisir qui désigne les compétitions de jeux vidéo sur console ou ordinateur. يعني الألعاب الإلكترونية يعني كنقصدوا بها هي هواية ومنافسات ديال ألعاب فيديو sur console ou sur internet. Comment pratique-t-on le sport électronique؟ كيفاش كنمارسوا هاد اللعبة؟ relève dans le texte la phrase qui le montre. نستخرجوا من النص الجملة اللي كتدل على ذلك. عندنا plusieurs personnes يعني جميع الأشخاص، يعني العديد من الأشخاص من جميع الأعمار كيلعبوا هاد اللعبة en ligne. هذه هي كيفاش كنلعبوا هاد لي جو إلكترونيك. Plusieurs personnes de tout âge pratiquent des jeux en ligne chaque jour. يعني كنلعبوهم en ligne، يعني ما كنلعبوهمش يعني على أرض الواقع، يعني في لو موند فيرتويال، في العالم الافتراضي. La quatrième question, où le sport électronique est-il pratiqué؟ يعني فين كيتزاول هاد الرياضة الإلكترونية؟ Est-il connu au Maroc؟ واش معروفة في المغرب؟ عندنا في النص بأن هاد الرياضات يعني كتزاول في العالم كامل. D'accord؟ هيا le sport électronique est pratiqué dans le monde entier، في العالم كله. وفي المغرب واش معروفة؟ oui au Maroc on compte déjà معروفة وديجا عندنا أكثر من 1,000,000 لاعب في جميع جهات المغرب. D'accord؟ Déjà plus d'1 million de joueurs dans toutes les régions du royaume. نشوفوا je réagis. En t'aidant du texte, informe tes camarades sur le sport électronique. يعني استعانة بالنص أعطي يعني أعطي معلومات لصحابك على شنو هو لو جو أو بيان لو سبور إلكترونيك. تقدر تقول لهم بأن le sport électronique est un sport qui repose sur des appareils électroniques et le monde virtuel. يعني هي واحد الرياضة اللي كتعتمد على أجهزة إلكترونية وعالم افتراضي. مثلا quel inconvénient les jeux électroniques peuvent-ils présenter؟ شنو هي المساوئ ديال الألعاب الإلكترونية إلا كثرنا منهم؟ غادي نقولوا les jeux électroniques présentent des inconvénients. يعني الألعاب الإلكترونية عندها يعني مساوئ وبحال ليزولاسيون، يعني كتخلي الإنسان ديما في عزلة، كينعزل على العائلة ديالو على الأصدقاء ديالو. اي لي مالادي دي زيو اي دو دون، وكيبقاو كيعطيونا امراض ديال العيون وديال الظهر. داكوغ، يعني التعرض للشاشات بزاف راه ما مزيانش، كيضر في العينين وفي الظهر، يعني بقوه يعني الجلوس لمده طويله devant لي زيكران كيعطيونا بحال هاد لي مالادي هادو ديال لي زيو ديال لودون. داكوغ، يعني نلعبوا ولكن ما نكثروش. D'accord mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.